Dan di dalam riwayat yang lain, siapa yang sholat subuh secara berjamaah maka seakan-akan dia semalam penuh dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا الوقت العظيم الذي أقسم به الله عز وجل، وربنا لا يقسم إلا بالشيء العظيم، حيث قال والفجر وليال عشر. هذا الفجر الذي هو صعب على المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاتين على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. Nah, kemudian beliau menjelaskan bahwasanya ini adalah waktu yang sangat agung, waktu subuh ini adalah waktu yang sangat-sangat berharga, bernilai sekali bagi kaum muslimin, dan bagi orang-orang munafik ini adalah waktu yang sangat sulit untuk dilakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah, ada dua sholat yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik, sholat subuh dan sholat isya. Alhamdulillah alladzi ballagana Ramadan. Alhamdulillah alladzi wahhada al-muslimin fi kulli al-'alam bi'annahum yasumuna bi nafsi at-tariq wa yasumuna ma'a ba'dihim wa yufṭiruna ma'a ba'dihim, wa hadha shahrun 'azim huwa min a'zam ash-shuhur 'inda Allah, fa inna al-a'mala fihi tudha'af was-sadaqatu fihi tuqbal, wa inna as-salata wal-Qur'ana fihi yusajjal. Nah, kemudian alhamdulillah kita berada di bulan suci Ramadan ini, bulan yang penuh berkah, bulan agung, di mana seluruh kaum muslimin di seluruh dunia berpuasa. Seluruh muslimin puasa yang sama, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka ini adalah suatu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan suci Ramadan. ارتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم المنبر، فصعد الدرجة الأولى وقال آمين، وصعد الثانية وقال آمين، وصعد الثالثة وقال آمين، فقال له الصحابة مستغربون يا رسول الله سمعناك تقول آمين 3 مرات ولم نسمع داعيا، أنت تؤمن ولا يوجد من يدعو. قال لقد جاءني أخي جبريل في الأولى وقال يا محمد خاب وخسر من أدرك رمضان ولم يغفر له، فقلت آمين. وقال في الثانية يا محمد خاب وخسر من أدرك والديه ولم يدخله الجنة، فقلت آمين. وقال في الثالثة يا محمد خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، فقلت آمين. Kemudian di bulan suci Ramadan ini puasa dan mengaji itu sangat-sangat agung dan akan menjadi saksi nanti bagi kita di hari kiamat nanti, dicatat amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah satu waktu Rasulullah SAW naik ke atas mimbar, dan sebelum naik di tangga pertama mimbar beliau mengucapkan amin. Kemudian di tangga kedua mengucapkan amin lagi, dan di tangga ketiga mengucapkan amin. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin, tapi kami tidak mendengar siapa yang berdoa. Maka Rasulullah barusan tadi malaikat Jibril mendatangiku dan berdoa. Doa yang pertama adalah celakalah orang yang mendapatkan bulan suci Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Kemudian beliau mengaminkan. Kemudian di tangga kedua kata malaikat Jibril, celakalah orang yang mendapatkan kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak menyebabkan dia masuk dalam surga. Kemudian beliau mengucapkan amin. Dan di tangga ketiga beliau mengatakan, malaikat Jibril berdoa, celakalah siapa yang Rasulullah disebut namanya, kemudian orang yang mereka tidak bersolawat kepada Rasulullah SAW, dia adalah orang yang termasuk yang celaka. أتيت إليكم من بلاد وأرض مباركة وصفها ربنا بهذه البركة، فقال في منتصف القرآن في سورة
Allah menyebutkan Maha Suci yang telah menjalankan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan tanahnya adalah tanah yang diberkati, tanah Syam, Palestina. يدعي اليهود لعنة الله عليهم أن المسجد الأقصى وأن أرض فلسطين له، وهذا ادعاء كاذب، لأن هذا المسجد بني قبل أن يكون اليهود. سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي المساجد وضع أولا؟ فقال: المسجد الحرام. قالوا: ثم أي يا رسول الله؟ قال: المسجد الأقصى المبارك. قالوا: وكم بينهما يا رسول الله؟ قال: 40 سنة. Kemudian orang-orang Yahudi mengklaim bahwasanya tanah Palestina tanah mereka, dan itu adalah klaim yang bohong, karena Palestina ada sebelum datangnya orang-orang Yahudi. Lebih duluan datang sebelum orang Yahudi, Palestina sudah ada, dan kaum muslimin yang menguasainya. Dan kemudian kata Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, masjid apa yang pertama dibangun? Kata Rasulullah, masjid yang pertama dibangun di atas muka bumi adalah Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa. Berapa jarak di antara pembangunannya? 40 tahun. Jarak pembangunan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. هذا المسجد الذي يختلف عن كل المساجد، فصلاة فيه تعدل 500 صلاة فيما سواه، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الذي قال عنه رسول الله لزوجته ميمونة بنت الحارث عندما سألته، قال: ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه تعدل 500 صلاة، وفي رواية 1000 صلاة. فإن لم تستطيعوا أن تصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في مناديله، أي يضيء أنواره. Ini masjid adalah masjid yang mulia, Masjidil Aqsa, dan sholat di dalamnya sama dengan 500 kali sholat di masjid yang lain. Masjidil Haram 100.000, Masjid Nabawi 1000, Masjidil Aqsa 500 kali. Dan pernah istri Rasulullah SAW Maimunah bertanya kepada Rasulullah tentang Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah bersabda, datangi Masjidil Aqsa. Kalau tidak bisa datang, maka kirimkanlah minyak-minyak untuk bisa memberikan cahaya, menyalakan lampu-lampu bagi Masjidil Aqsa. جئت أحدثكم قليلا عن أخبار أهل فلسطين، وبالأخص أخبار أهل غزة. إنهم لا يجدون ما يفطرون عليه ولا ما يتسحرون عليه. إن المساجد قد هدمت، وإن البيوت قد هدمت، وإن النساء قد مات أزواجهن، وإن الأطفال قد مات آباؤهم، فهم أيتام لا مأوى لهم ولا سكن ولا طعام ولا شراب. Saya akan menceritakan kepada jamaah sekalian tentang keadaan Palestina yang lebih khusus bagi saudara-saudara muslim kita di Gaza. Di Gaza mereka susah mendapatkan sahur, susah mendapatkan untuk buka puasa. Banyak dari wanita yang jadi janda karena suaminya kena bom Israel. Banyak anak-anak kehilangan orang tuanya, menjadi yatim gara-gara pembantaian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. أهل فلسطين يحبونكم ويبلغونكم السلام. أهل فلسطين يطلبون دعمكم ودعاءكم
سيتحرر تلك البلاد وسيتحرر المسجد الأقصى المبارك ونصلي جميعنا فيه ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبا. Orang-orang Palestina juga menunggu kita semua, mudah-mudahan kita semua bisa sholat di Palestina, bisa sholat di Masjid Al-Aqsa, dan insya Allah mereka selalu memiliki harapan bahwasanya Palestina pasti kita akan bisa sholat di Masjid Al-Aqsa dan Palestina akan segera dibebaskan, dimerdekakan, sebagaimana orang-orang Indonesia kita juga telah merdeka dari penjajahan Belanda yang ratusan tahun. Walaupun ratusan tahun menjajah Indonesia, tapi bisa merdeka. Palestina juga janji Allah Subhanahu Wa Taala akan merdeka, dan itu sesuai firman Allah Subhanahu Wa Taala, dekat waktunya, butuh kesabaran dari kita. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم تطلع فيه الشمس ينادي ملكان يعني يدعوان الله اللهم أعطي منفقا خلفا أي خيرا وتعويضا وينادي الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا أي خسارة. نعم يقول ربنا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم قدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس إلا أن نستطيع أن نجاهد بأنفسنا. Dan setiap hari di pagi hari ada malaikat yang turun mendoakan kaum muslimin, khususnya orang-orang yang bersedekah. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah bagi orang yang bersedekah pagi hari ini ganti yang baik, keberkahan dan lain sebagainya, dan ya Allah berikan kerugian bagi orang-orang yang tidak mau bersedekah, yang menahan hartanya di hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.